Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana wa fir lana ma madaya wasyal karami. Ya, inilah contoh Rasm Utsmani. Rasm itu tulisan atau model tulisan Utsmani zaman Sayyidina Utsman. Jadi kalau ada orang bilang tulisan Quran harus kita kebaca harus baca Rasm Utsmani, siapa yang bisa Rasm Utsmani? Kalau Rasm Utsmani asli seperti ini. Bayangkan zaman dulu sahabat nulis Quran seperti ini, tanpa titik, tanpa harokat. Terus beberapa puluh tahun kemudian baru ada titik, dan harokat. Kalau seandainya itu kejadiannya sekarang, kira-kira ramenya kayak apa? Quran ini kitab suci yang ditulis oleh para sahabat. Yang ngasih titik itu bukan sahabat, itu muridnya Sayyidina Ali, berarti tabi'in. Ya udah generasi setelahnya. Nambah apa ngubah? Yang tadinya nggak ada titik, nggak ada harokat, tiba-tiba dikasih titik, kasih harokat. Namanya nambah apa ngubah? Nambah. Kalau zaman sekarang digoreng gitu. Ketika kita mau membaca dengan benar, paling enggak lah minimal itu kita punya guru atau sanad yang bersambung. Kenapa? Karena Al-Quran ini bagian dari agama. Agama nggak bisa ngarang-ngarang, harus ada guru. Kalau ilmu agama tanpa guru sesat. Kalau nggak percaya, saya kasih contoh sedikit lah. Ada orang bisa bahasa Arab, bahasa Arabnya pinter, tanyain dia, alif lam mim artinya apa? Pasti nggak tahu. Kenapa? Karena di bahasa Arab nggak ada alif lam mim. Karena dia bahasa Arabnya pinter tapi nggak pernah berguru Al-Quran. Karena nggak pernah berguru Al-Quran, begitu disodorin tulisan alif lam mim, terus suruh baca, ini bacanya apa? Bacanya apa dia? Lama, kan begitu. Latar belakangnya apa sih? Tawarikh itu sejarahnya. Sejarahnya gimana sih ayat ini kok bisa turun, kan begitu. Ada ayat yang mengatakan kalau kamu ketemu orang kafir, bunuh. Wah, itu sejarahnya gimana? Itu ayat itu turun ketika perang. Ketika perang, ketemu orang kafir ya udah perangin, bunuh. Masa ketemu orang kafir biarin aja, malah kita yang dibunuh kalau begitu. Itu ayat perang itu, bukan ayat damai. Nah, harus tahu itu sejarahnya itu. Nggak bisa dipakai ketika damai. Begitu lam ketemu mim, pasti ada sidanya di sini aslinya. Alif lam mim shad hamim. Nggak ada, kan ha bukan ham. Ha sama mim. M-nya satu lah. Hamim. Beda kalau ini, M-nya dua kalau ini. Alif lam mim. Iyalah, kan M-nya dua. Iya, lam kan ujungnya kan M. Nah, M ketemu M ya udah jadi double. Makanya pakai sidah. Aslinya begini bacanya, awalnya begini. Lata manuna. Aslinya awalnya begitu. Lata manuna, N-nya dimasukkan jadi sidah. Maka nunya tetap ada tapi suaranya hilang. Apa namanya? Monyongnya tetap ada tapi suaranya hilang. Jadi begini, lihatin saya. Lata manna. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ibadihi ajmain. Bismillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وسلم على وأشهد أن الصحابة والتابعين وعلماء العاملين والمسلمين والجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدر الشيخ وسيدنا الشيخ القاسم الجربان وسيدنا الشيخ محمد الغفر وسيدنا الشيخ القاسم الجربان وسيدنا الشيخ عبد المبارك بن محمد وزهر الدرجة سيدنا الشيخ أحمد سعيد وغفر الأهل والوصول المغفر وأحسن سيد وأجل عنهم سيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله ولله المصلين عليه والشهداء والصحابة والتابعين خصوصا المرحوم خصوصا Pak Bambang almarhum Pak Bambang Sucipto bin Napon, Sunan almarhumah Ibu Nunik Siti Aminah binti Abdullah Syihab, Sunan almarhum Ahmad Salam, Sunan almarhumah Nyi Ageng Nunik Siti Aminah binti Abdullah Syihab, Waalaikumsalam, Sunan almarhum Bapak Napon bin Maman Dipuro, Sunan almarhumah Sukarsi binti Putro Sudarmo, Sunan almarhum Abdullah Syihab bin Syihab Joy Atmojo, Sunan almarhumah Yati Ngatun binti Imam Kurdi, Sunan almarhum Samani bin Dasentika, Sunan almarhumah Karsinem binti Surawikrama, Sunan almarhum Legimin bin Madi, Sunan almarhum Sumarminah binti Marto Diarjo, Sunan almarhum Ade Sumarman bin Pulan, Sunan almarhum Manis Kartini binti Pulan, Sunan almarhum Fatimah Khalisa Aulia binti Pulan, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وغير الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بسحر فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم عذاب أليم
قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما هي إلا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بذر لا دون عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا ينظرون وآية لهم الأرض الميتة حييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نشأ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شرير لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالزور فإذا هم من الناس إلى ربهم يحسنون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسلكوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الحق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونشأ قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح والديهم ووالديكم وقربتكم وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما بأن الله يتقسمهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وعلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج صاحب الراتب ووصول مغفور بأن الله يتقسمهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا بارج الرحم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم. يا بارج الرحم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم. يا بارج الرحم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وكرم وجر وعز وكلمة الحق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلى وسلم وأبوري وجيم سيدنا علي وعلوي بأن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بركاتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة الصوفيات أينما كانوا من مشارق المغربية أن الله يرد درجة في الجنة وينفع بولدهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة سيدنا الحبيب عبد الله بن العربي الحدث صاحب الرادب ووصول وفورهم بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا برغبهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدنا والدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتبشر بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يعفينا وإياكم شر الظالم وشر المؤذين وشر
شر حاسد وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله به ورسوله والحب والمشافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويهتم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم سلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة أولياء الله تعالى في هذا المكان وهذه القرية وهذه المدينة في أي كل مكان ولحضرة المرحوم Bambang Sucipto bin Napon almarhum Mahnudi Siti Aminah binti Abdullah Syihab almarhum Napon bin Mangundi Puro almarhum Sukarse binti Cokro Sudarmo almarhum Abdullah Syihab bin Syihab Joyan Mojo almarhum Mahyati Ngatun binti Imam Kurdi almarhum Samati bin Dasentika almarhum Makarsinum binti Surawi Wikrama almarhum Lakimin bin Mati almarhum Sumar Minah binti Mato Diarjo almarhum Hati Sumarman almarhum Manis Katinensi almarhum Fatimah Khalisa Aulia bila hadrati almarhumin almarhumat dari sahibul bait yang belum tersebut namanya ya Allah bila hadrati almarhumin almarhumat kami semua yang hadir di talim ini pada malam hari ini oleh hadrati jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ij'al hajjan min Dimas Putri Wicaksono bin Bambang Sucipto wa Putri Zuraika bin Umar Su'ad binti Umar Sanusi hajjan mabruro wa sa'yan mashkuro wa dhanban maghfuro wa tijaratan lan tabur wa tijaratan lan tabur wa tijaratan lan tabur Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'aynin wa dhi wahyin wa min sharri kulli dhi sharrin innaka 'ala kulli shay'in qadir Allahumma hudna bit taqwa wal istiqamah wa
وعيدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم الشر منا لا تهتك الشر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم الشر منا لا تهتك الشر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم الشر منا لا تهتك الشر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك السلام والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di taklim malam Jumat ini, yang mana sebagaimana kemarin kita rencanakan bahwa malam hari ini kita pakai media. Silahkan nanti kalau mau di-share apa-apa, tapi untuk kalau pas ngaji di sini aja lah, biar enak lihatnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita membahas tentang rukun iman, lantas sampailah kita di tentang kitab-kitab Allah, dan yang terakhir lantas kita membahas tentang Al-Quran kemarin, maka saya tertarik untuk melanjutkan pembahasan Al-Quran sekalian, yaitu untuk malam hari ini kita akan membedah tentang bagaimana cara belajar dan paham Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum dalam fikih. Saya yakin mungkin kita nggak akan bisa sampai di taraf itu, akan tetapi kita mungkin akan mengenal bagaimana orang-orang sampai ke taraf itu, karena untuk taraf seperti ini perlu bertahun-tahun belajar dan keahlian khusus. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bahas ini? Karena ini kita ada ayat di surat Yusuf, yaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa berbahasa Arab agar kalian memahaminya.
Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Aslinya bagaimana sih Pak Ustadz Al-Quran itu? Kalau firman Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tetapi bisa difahami. Lantas diturunkan kepada Nabi, yang Nabi itu orang Quraisy, orang Arab, dengan bahasa beliau, dan beliau menyampaikan kepada umatnya juga dengan bahasa beliau. Maka difahamilah Al-Quran ini, atau diturunkanlah Al-Quran ini di dunia ini kepada manusia yang diseragamkan dengan bahasa Arab. Nanti kalau kita akan ketemu Al-Quran yang sudah terjemah, namanya sudah berbeda lagi, namanya Al-Quran terjemahan. Udah nggak bisa disebut Al-Quran yang murni, nggak bisa. Kenapa? Karena terjemah itu nggak bisa mewakili keseluruhan dari yang diterjemahkan. Pasti ada kurangnya, bahkan kelebihan terkadang. Maka sekali lagi yang namanya Al-Quran itu ya yang Arabnya itu. Disinilah maka nanti akan timbul hukum-hukum yang berbeda. Ketika seseorang memegang Al-Quran yang tulisannya Arab dengan Al-Quran yang dicampur dengan terjemahan, para ulama Syafi'iyah khususnya mensyaratkan bahwa kalau mau memegang Al-Quran ya harus suci dari najis maupun hadas. Nah, itu adalah Al-Quran yang bahasa Arab. Akan tetapi ketika Al-Quran sudah nggak berbahasa Arab atau diterjemahkan, itu sudah nggak berlaku. Bahkan sampai kalau dicampur pun nanti akan dihitung persentasenya. Banyakan mana sih Arab apa enggaknya, kan begitu. Ketika banyak enggak Arabnya, maka ya udah nggak suci pun tidak dipermasalahkan. Nah, kalau HP itu bukan tulisan, itu bukan tulisan, ini adalah pancaran sinar. Mati itu laptop, nggak ada tulisannya di situ, nggak ada bekasnya, ya kan? Berbeda dengan ini, mau ditekuk, mau dilipat, mau disimpan kayak apa, tetap aja ada di tulisannya, tetap ada tulisannya. Tapi kalau HP itu bukan tulisan namanya, tapi sinar. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan menjadikan hukum yang berbeda. Mana bedanya Pak Ustadz? Kalau ini karena memang ada fisiknya, walaupun ditutup begini tetap ada tulisannya. Kita nanya anak kecil aja, ada nggak tulisannya di balik ini? Pasti dia bilang ada. Tapi kalau begini, ada nggak tulisannya di balik ini? Enggak. Coba aja dibongkar, nggak bakal ada tulisannya. Termasuk bagian dari Al-Quran, walaupun cuma satu ayat, iya, apalagi itu tak banyak ayatnya, bahkan kadang lebih dari satu surat atau beberapa surat di situ, maka termasuk Al-Quran. Nah, bedanya apa? Kalau seperti ini karena ada fisiknya, maka tetap harus suci. Tapi kalau nggak ada fisiknya, nah disinilah maka disamakan dengan manusia. Manusia akan muncul Qur'annya, nggak apa-apa, di situ juga nggak apa-apa, ya. Nah, manusia akan muncul Qur'annya bila diperlukan. Dia akan muncul hafalannya, suaranya akan muncul semuanya. Tapi ketika nggak diperlukan, dibongkar manusianya, nggak bakal ada Qur'annya. Otak pun demikian, hati pun demikian, tenggorokan yang keluarnya suara pun demikian. Maka ketika keluar Al-Qur'annya itulah yang wajib dihormati. Artinya apa? Contoh, disinilah ada peraturan ketika di toilet nggak boleh mensuarakan Al-Qur'an, nggak boleh sambil ngaji, walaupun hafalan, kan begitu, iya kan? Sama. Sama ketika HP muncul ayatnya, muncul apa namanya, mushaf atau tulisan Al-Quran, tetap nggak boleh dibawa ke toilet. Tapi ketika sudah mati HP-nya, nggak ada muncul tulisan lagi, nggak masalah. Sama kayak manusia, ketika mulutnya sudah diam, nggak baca Quran lagi, boleh dia masuk toilet. Begitu. Jadi sekali lagi, yang ada fisiknya dengan nggak ada nanti akan timbul beda
hukum. Selanjutnya, nah ini masalah perbedaan bacaan. Memang dari dulu baca Quran dengan beberapa logat, dengan beberapa cara, dengan beberapa bacaan itu sudah dari zaman Nabi. Kalau saat ini sekarang ada orang seperti itu, nggak usah kaget. Memang dari sononya begitu. Jadi jangan dibilang Quran itu cuma satu macam. Enggak, memang ada beberapa macam dalam hal bacaannya loh ya, dalam hal bacaannya. Dan terkadang membedakan dalam hal artinya. Karena beda baca, kadang beda arti. Ada yang seperti itu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting memang itu mutawatir, maka nggak apa-apa. Mutawatir itu bagaimana Pak Ustadz? Mutawatir itu memang Nabi mengajarkan kepada sahabat, dan nggak cuma satu sahabat, banyak sahabat. Maka nggak mungkin banyak orang itu bohong semuanya, nggak mungkin. Itulah yang namanya mutawatir. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif itu kalau cuma 1-2 orang. Kalau yang meriwayatkan banyak itu nggak ada istilah sahih, dhaif, nggak ada. Namanya mutawatir semuanya. Lantas kita akan melihat yang ini pada masa sahabat, yakni masa Utsman bin Affan, mushaf ditulis tanpa titik dan harokat. Nih mas, kapan-kapan ya kita latihan itu. Dan dengan demikian hikmahnya adalah kalimat-kalimat yang tertulis pada mushaf tersebut dapat menampung lebih dari 1 qiraat. Contoh, Maliki Yaumiddin, itu ma-nya itu nggak pakai alif dia. Lihatin tulisan Quran yang sekarang, ma-nya nggak pakai alif, tapi harokatnya berdiri. Kenapa kok begitu? Karena ada yang bacanya ma-nya pendek memang. Maliki Yaumiddin. Kenapa kok ditulis nggak pakai alif? Kalau ditulis pakai alif, nanti yang ma-nya pendek nggak bisa baca dia. Pasti bacanya harus panjang ya, kan begitu. Nah, zaman dulu memang dibuatnya seperti itu. Itulah yang menjadikan salah satu penulisan mushaf zaman Utsman itu lama itu karena menyatukan berbagai macam bacaan. Itu salah satunya. Nah, terus ini dan tidak juga. Para sahabat ahli qiraat ini ada contohnya. Nih. Ini yang ada di museum. Wallahu alam apakah ini valid beneran zaman Sayyidina Utsman apa bukan? Cuma memang ini ditemukan ini memang tanpa titik, tanpa harokat. Quran pertama kali ini. Baca tuh. Baca. Iya, dikumpulkan dan memang ada beberapa yang sudah hilang tulisannya. Jadi kadang putus gitu karena apa? Karena kelamaan, udah lama. Ada sekarang di scan itu satu Al-Quran, cuman ya ada halaman yang nggak utuh, ada. Nah kayak begini, ini kalau nggak salah surat Al-Insyirah yang ini. Alam nashrah laka sadrak, alah gimana yang mana lah. Kalau atas ini Bismillah ini. Bismillah saya kalau ini masih kebaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini batas ayat. Ini batas ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Apa yang ini? Bawahnya alam nasrah apa? Watini. Tuh watini begini tulisannya coba. Watini wa zaituni wa turi wa to ro wawu ro begini doang tuh. Sinina tuh. Gitulah kira-kira lah. Ini tulisan di apa? Gini. Mentang-mentang orang dulu hafal. Jadi ini mah buat syarat doang tulisannya. Mereka sudah hafal. Iya, inilah contoh Rasm Utsmani. Rasm itu tulisan atau model tulisan Utsmani zaman Sayyidina Utsman. Jadi kalau ada orang bilang tulisan Quran harus kita harus baca Rasm Utsmani, siapa yang bisa Rasm Utsmani? Sekarang itu udah bukan Rasm Utsmani lagi sekarang. Sekarang sudah macam-macam sekarang. Ada nasfi, ada solusi, ada riki dan yang lain. Kalau Rasm Utsmani asli seperti ini. Sekarang udah nggak bisa baca begini. Orang Arab aja udah nggak bisa lah disodorin tanpa kasih tahu, nggak bisa dia. Ini namanya khat kufi, tulisan model kufi yang celeret gitu, kotak-kotak gitu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu contoh model ijtihad.
Bayangkan zaman dulu sahabat nulis Quran seperti ini, tanpa titik, tanpa harokat. Terus beberapa puluh tahun kemudian baru ada titik dan harokat, baru ada titik dan harokat. Kalau seandainya itu kejadiannya sekarang, bukan warga yang bisa baca, kira-kira ramenya kayak apa? Bukan rame apa? Rame begini loh. Quran ini kitab suci yang ditulis oleh para sahabat. Yang ngasih titik itu bukan sahabat, itu muridnya Sayyidina Ali, berarti tabi'in. Ya udah generasi setelahnya. Artinya apa? Ada generasi setelah sahabat yang menambahi tulisan Quran. Namanya nambahnya pengubah. Namanya apa, Pak? Nambah apa berubah? Yang tadinya nggak ada titik, nggak ada harokat, tiba-tiba dikasih titik, dikasih harokat. Namanya nambah apa berubah? Nambah. Nah, kalau zaman sekarang digoreng gitu. Iya, digoreng. Wah, yai sesat, kan gitu. Profesor sesat kan gitu. Kenapa? Berubah Quran kan begitu. Ya kan? Yang tadinya nggak ada harokat, nggak ada titik, tiba-tiba ditambah. Padahal dengan adanya titik harokat itu menjadikan orang-orang lebih mudah baca Quran. Tapi itu udah beda. Itu belum ada ilmu tajwid, belum ada. Ilmu tajwid itu adanya abad ketiga, tahun 260-an Hijriah. Baru ada ilmu tajwid. Nah, ntar ada lagi itu yang ngomentarin lagi itu. Apalagi itu kitab suci dibredel begitu. Kita kan manusia yang batasin kitab suci dan lain sebagainya lah. Nah, lanjut aja. Kalau udah lari di situ. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa kita bahas ini? Karena ada hadis seperti ini. Siapa yang menguraikan Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Al-Qur'an itu nggak bisa kita urai sendiri, harus kembali lagi dengan Quran atau kepada hadis. Kita lanjut. Nah, langkah terus bagaimana Pak Ustadz kita kalau mau belajar Al-Quran? Coba kita bedah satu-satu. Kita sampai di tahap mana coba? Yang pertama adalah belajar membaca dengan benar. Ya, jangan belajar lagi lah. Kalau mau mempelajari Al-Qur'annya ya udah bacanya udah betul kan begitu. Kita sudah ditafiin apa belum? Oh udah Pak Ustadz adanya. Alhamdulillah. Udah gitu aja. Husnuzon. Ya. Lanjut. Setelah membaca dengan benar, dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita dapat mengartikan dengan benar. Gitu. Kita sudah sebut belum? Udah Pak Ustadz jadinya begitu. Oke lanjut. Setelah kita mengartikan dengan benar, baru memahami dengan benar. Kenapa ada orang yang bisa ngertiin Quran, tapi nggak paham maksudnya bagaimana? Orang Arab itu ngerti artinya ini, itu artinya ini. Alhamdulillah artinya segala puji, tahu dia. Tetapi apakah paham? Belum tentu. Lah kita aja banyak. Ketika kita baca bahasa Indonesia yaitu puisi, kita baca puisi tapi nggak paham maksudnya apa sih ini, mutar kan begitu. Itu ya begitulah bahasa. Dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dengan benar. Kalau pahamnya sudah benar, baru kesimpulannya nanti akan bisa benar. Kalau pahamnya saja sudah salah, nggak mungkin sampai kesimpulan yang benar. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas ini kenapa ini? Oh, ya. Panjang berarti. Oh ya dah. Ketika kita mau membaca dengan benar, paling enggak lah minimal itu kita punya guru atau sanad yang bersambung. Kenapa? Karena Al-Quran ini bagian dari agama. Agama nggak bisa ngarang-ngarang, harus ada guru. Kalau cuma ilmu-ilmu yang lain tanpa guru mungkin aman.
Tapi kalau ilmu agama tanpa guru sesat. Kalau nggak percaya, saya kasih contoh sedikit lah. Ada orang bisa bahasa Arabnya pintar, Tanyain dia, alif lam mim artinya apa? Pasti nggak tahu. Kenapa? Karena di bahasa Arab nggak ada alif lam mim. Nah, karena dia bahasa Arabnya pintar tapi nggak pernah berguru Al-Quran, begitu disodorin tulisan alif lam mim, terus suruh baca, ini bacanya apa? Bacanya apa dia? Lama kan begitu. Lah iya. Karena apa? Karena nggak pakai guru. Bahasa Arab bisa. Orang Arab kan begitu. Orang Arab bisa baca Arab. Begitu disodorin alif lam mim, bacanya alama. Karena nggak pakai guru. Kenapa kok bacanya alama? Karena di bahasa Arab nggak ada alif lam mim. Maka mau nggak mau harus pakai guru. Contoh lagi, ketika disodorin tulisan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, pasti dibacanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kenapa? Karena dia nggak pakai guru. Nah, Al-Quran itu harus pakai guru. Kalau nggak pakai guru, cuma modal bisa bahasa Arab doang, tetap pasti ada salah-salahnya. Yang kedua, harus tahu nakat wasyakal, titik dan harokat, mat wal qasar, panjang pendek, dan yang lain sebagainya. Harus tahu, harus ngerti di sini bacanya bagaimana, yang panjang yang mana, yang pendek yang mana. Nah, kalau ini samalah kayak bahasa Arab lah. Kalau ini harokat ini udah sama kayak bahasa Arab, panjang pendek juga bahasa Arab juga harus sama ini. Yang ketiga, nah baru tajwid. Kalau tajwid bahasa Arab nggak ada, Pak. Tajwid itu hanya khusus Al-Quran. Karena itu yang baca, kalau nggak Al-Quran, nggak usah baca tajwid lah. Siapa di sini baca rawi? Nggak usah pakai tajwid lah. Nggak usah. Kecuali kalau Qurannya loh ya. Innallaha wa malaikatahu, itu Quran itu pakai tajwid. Iya, inna fatahnya itu Quran. Begitu udah. Apa? Di sini bacanya apa? Rawinya Al-Barjanji. Yang al-jannatu wa na'imuha itu udah biasa, itu bukan Al-Quran itu. Nasabun berarti nasabun. Ya enggak usah nasabun tahsibul ula, enggak usah. Biasa nasabun tahsibul ula bihulahu, kan itu. Biasa aja. Hadis pun enggak harus pakai tajwid. Yang harus pakai tajwid itu cuma Al-Quran. Nggak usah begitu. Nggak usah innamal a'malu binniyat. Nggak usah begitu, nggak usah. Biasa aja. Innamal a'malu binniyat. Itu sudah aja. Kenapa? Karena bahasa Arab. Kalau Al-Quran baru pakai tajwid. Berarti kalau ketemu orang Arab juga kayak tadi. Nah, kalau orang Arab biasa. Orang Arab baca pakai Arab biasa, dia nggak pakai tajwid. Nggak begitu. Dia kan antar biasa. Iya. Dan memang harusnya begitu. Kenapa? Buat membedakan antara Al-Quran dan bukan Al-Quran. Kalau semuanya pakai tajwid itu malah bingung loh. Mana yang Quran, mana yang enggak itu. Jadi udahlah, nggak usah pakai tajwid lah. Kalau memang bukan Al-Quran. Tapi yang ini harus, karena ini bahasa Arab harus pakai ini juga. Kalau nggak pakai ini salah pasti. Artinya bahasa Arab harokatnya harus benar, panjang pendeknya harus benar. Karena itu vital. Tapi kalau tajwid hanya miliknya Al-Quran doang. Tajwid itu contoh dengung, itu tajwid itu. Ya. Terus naghor, ini tentatif. Maksudnya bisa iya bisa enggak. Kalau ini contoh lagu. Bagi orang yang bisa melakukanlah Al-Quran. Biar enak kalau didengar orang lain. Atau biar kita betah kalau bacanya. Tapi kalau memang udah dasar suaranya fales, ya udah nggak usah dipaksa lah. Entah malah lagu, malah susah, malah lucu didengar orang lain. Nah ini dalam membaca yang benar syaratnya ini minimal ini ya, bisa lebih. Jadi minimal ini harus tajwid yang harus. Teman-teman semuanya zaman sekarang ini tajwid sudah menjadi hak yang udah menjadi milik umum. Bukan hanya kita santri-santri yang bisa tajwid, enggak. Sekarang yang enggak santri pun pada pinter tajwid. Maka jangan sampai kita yang ngaji kalah dengan mereka yang di luar sana. Malu lah.
nggak apa-apa. Pak Ustadz kok malu sih? Ya, nggak apa-apa kita malu karena salah, malu karena kalah di dalam hal kebaikan kan nggak apa-apa. Biar kita fastabiqul khairatan begitu. Ayo kita kejar lagi. Di sini ada nggak belajar Qur'annya? Ada, Ustaz. Harus. Ada aja dulu. Positif ya. Harus ada. Kenapa? Ya tadi, kalau kita masih belajar, kalau seandainya salah, ada alasan. Kok bacanya begitu sih? Namanya juga masih belajar, kan enak jawabnya, ya kan? Kok bacanya begitu sih? Emang gimana lagi? Emang kamu nggak pernah belajar Quran? Enggak, waktu kecil doang belajarnya. Nah kan nggak enak kalau begitu. Maka ayo belajar lagi. Buat bapak-bapak komunitas seperti ini seandainya, atau setiap begini malam Jumat sekalian, contoh. Habis ngaji begini, seandainya pas udah pulang, lanjut aja tuh baca Quran satu-satu, belajar. Enggak apa-apa bisa tuh. Sambil ngopi mumpung ada kopinya. Ya kan, sekalian, nggak apa-apa. Viral dat, belajar Al-Quran sambil uduk gitu. Yang nggak ngaji uduk, yang baca kan cuma satu doang. Yang lain kan nunggu antrian. Muridnya sama kan? Saling menyimak aja. Jadi nggak ada istilah murid, nggak ada istilah guru. Ya, mau teman aja sama-sama. Jadi seperti itu, sekalian ngumpulnya, sekalian waktunya kosongin sekalian kan begitu. Ke tangan Sofi kan? Iya, memang kalau bapak-bapak itu agak susah saya akuin. Borongan. Bawa son. Bapak-bapak akan susah bagi saya akuin. Di tempat saya sendiri itu memang yang rajin itu ibu yang rajin. Kita buka ngaji Quran itu Senin Selasa dari jam 2 sampai asar. Itu buahnya sekitar 30-35an itu ada itu. Ibu maju 22 gitu kan. Itu yang sudah lancar. Habis ngaji masih ada waktu 20 menit taklim sampai asar selesai. Jadi dapat baca Quran, dapat taklimnya, dapat ilmunya. Nah, terus beberapa bulan yang lalu kita habis lebaran lah, kita buka untuk yang kelas Iqra dari jam 12:30 sampai sebelum jam 2 biar nyambung sekalian kan gitu, biasanya juga sekalian. Itu ternyata banyak juga tuh. Offline langsung ketemu. Iya. Quran kalau online agak susah, enakan offline. Ya, lanjut. Bapak-bapak belum bisa, ada yang nanya, bapak-bapak kapan? Ya udah silakan buat komunitas, ntar saya datang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya, jangan saya suruh kumpulin, nggak bisa. Harus jadi kemauan sendiri. Untuk mengartikan dengan benar ini ada beberapa tahapan. Yang pertama mahir arti kata dalam bahasa. Ini biasanya anak-anak yang belajar bahasa Arab lah. Ini pertama kali langkah pertama adalah ngerti bahasa Arab, intinya begitu. Kalau mau ngerti dengan benar. Yang kedua, mahir grammar bahasa Arab. Baru bisa ngertiin, belum bisa pahamin itu. Nahwu, shorof dan yang lain sebagainya. Ya kan? Nggak tahu mungkin Mas Bian udah lewat ini ya. Udah lupa udah. Nah, mahir sastra Arab, badik, ma'ani, bayan ini baru mulai agak-agak ngerti lah inilah. Ngerti maksudnya agak-agak bisa sedikit-sedikit mahamin nanti akhirnya. Nah, terus kalau mau memahami setelah tahu artinya, memahaminya ini paham tadi udah tahu ilmu bahasa tadi. Terus ini paham mawatinun nuzul. Mawatinun nuzul itu ayat ini turunnya di mana? Contoh di Mekah, contoh di Madinah, itu pengaruh Pak. Kenapa kok pengaruh? Ternyata ayat-ayat yang turun sebelumnya, begitu ada ayat yang turun di Madinah misalnya, di Mekah oke, di Madinah nggak boleh. Berarti yang dipakai yang mana? Ya di Madinah, ya kan? Karena periode Madinah, periode akhir namanya nasakh atau kalau bahasa kita namanya revisi ya begitu. Nah, makanya harus tahu ini. Jadi nggak bisa kita yang penting Quran, kembali Quran, begitu dibedah dikasihnya yang ayat-ayat makiyah. Nah, udah akhirnya malah gampang semua kalau begitu. Kenapa? Orang ayat-ayat makiyah kan ayat-ayat yang masih gampang. Waktu itu Islam masih lemah. Contoh, ada ayat yang mengatakan bahwa khamr itu memang ada manfaatnya, tetapi mandorotnya lebih banyak. Ada yang begitu. Itu belum haram itu.
Homer waktu itu. Terus kita pakai ayat itu yang nggak bisa. Ada lagi, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, kan gitu, nggak boleh lagi. Terus kalau nggak pas mabuk, kalau pas nggak sholat, kalau pas kalian mabuk jangan sholat. Sekarang kalau pas nggak mabuk, kalau pas nggak sholat boleh mabuk, boleh waktu itu rumah. Yang penting pas sholat jangan mabuk aja. Itu ada. Itu tahapan kedua. Baru tahapan ketiga baru nggak boleh. Itu semuanya Quran semuanya itu dalilnya itu. Jangan ngambil comot yang awal doang, nggak bisa. Harus tahu semuanya. Selanjutnya, faham tawarikun nuzul. Latar belakangnya apa sih? Tawarikh itu sejarahnya. Sejarahnya gimana sih ayat ini kok bisa turun kan begitu? Ada ayat yang mengatakan kalau kamu ketemu orang kafir bunuh. Wah, itu sejarahnya gimana? Itu ayat itu turun ketika perang. Ketika perang ketemu orang kafir ya udah perangin bunuh. Masa ketemu orang kafir biarin aja, malah kita yang dibunuh kalau begitu. Itu ayat perang itu, bukan ayat damai. Nah, harus tahu itu sejarahnya itu. Nggak bisa dipakai ketika damai. Faham asbabun nuzul, sebab-sebabnya. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Itu ada semuanya. Faham gharibul Quran yang aneh-anehnya. Faham wujuhun nadhair. Ada beberapa versi, itu namanya wujuhun nadhair itu. Versi A, versi B, versi C. Faham lagi ma'rifatul muhkam wa tasyabih. Tahu mana yang hukum pasti, mana yang bisa kira-kira begini atau begini. Itu harus tahu semuanya. Itu adalah ilmunya semuanya itu. Namanya di usul fiqh, qawaidul fiqh dan yang lain sebagainya itu. Faham nasikh wa mansukh. Nah, tadi mana yang revisi, mana yang direvisi. Oh, ayat ini udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah ada ayat yang begini dan itu ada di surat ini. Harus tahu semuanya itu. Iya. Pahami jazul Quran. Mana Quran ini, bahwa Quran ini mengandung mukjizat yang hebatnya itu seperti itu, bisa menerangkan semua. Harus ngerti semua itu, baru bisa memahami. Karena sudul ayat Al-Quran, antara ayat satu dengan ayat yang lain ada hubungannya. Itu namanya tanasur. Faham aqsamul Quran, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Contoh wadduha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asar, demi waktu asar. Dan semuanya itu ada maksudnya semuanya itu. Faham amsalul Quran. Faham masal itu apa tuh? Perumpamaan. Contoh perumpamaan orang yang sedekah. Kan ada tuh. Itu kayak orang yang menanam pohon, yang mana setiap dia tanam tumbuh 10 tangkai, setiap tangkai 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 buah kan begitu. Jadi artinya 1 kali sedekah 700 kali lipat kan begitu ada tuh. Nah, lanjut lagi. Faham jidalul Quran, mana yang berlawanan. Seakan-akan ayat A dengan ayat B berlawanan. Faham adab tilawatil Quran, tata cara membaca Quran dan seterusnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ini sudah bukan ranah kita. Kita hanya bisa nonton saja udah sampai situ. Makanya mau nggak mau kita udah terima matang aja punya ulama seperti ini. Iya kan? Kenapa kita belajar begitu nggak bakal selesai? Habis umur kita masih belum pintar. Makanya udahlah pasrah borong aja lah apa yang ngerti, yang memang memahami seperti ini dari kecil sehingga dia menjadi ahli, dan orang-orang yang ahli inilah yang kita ikuti. Kita nggak diwajibkan ngambil langsung ilmu dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tahu kemampuan kita. Nah, disinilah maka ada dalilnya. Dalilnya mana sih Pak Ustadz? Kalau kita disuruh niru orang-orang aja, nggak disuruh ngambil langsung dari Al-Quran, dalilnya kan gitu. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Sirotol ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang mau kasih kenikmatan ya Allah kepada mereka. Nah,
Artinya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suruh tiru mereka, nanti kita dapat jalan yang lurus itu. Bukan jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau benci, waladhdallin, dan engkau murkai, kan begitu. Nah, ini teman-teman semua yang berkelas, ini ada disiplin pendukung kalau kita mau memahami atau kita mau belajar tentang Al-Quran. Ada kodifikasi Al-Quran, hadis dan ulumul hadis, ilmu tauhid, kita harus tahu semuanya ini. Ini puyang ya, mantik, logika, usul fiqh, kaidah fiqh. Ini kalau di pesantren diajarkan, ya tapi nggak semuanya orang ahli. Sejarah Israiliyat. Jadi begini, sebelum Islam datang, kan sudah ada agama Yahudi Nasrani. Mereka itu banyak cerita-cerita ini, saya lihat ini, dan diakui atau enggak, memang ada beberapa cerita yang masuk ke kita yang ngambilnya dari ini. Contoh adalah cerita detailnya penyembelihan Ismail. Cerita tentang siapa sih yang disembelih, Ismail apa Ishak. Ternyata memang di Islam sendiri pun ada perbedaan pendapat. Maka nggak usah kaget ketika teman-teman non-Muslim, Nasrani, mereka komplain kepada kita, di kitab kami yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Kata beberapa ulama, termasuk Sayyidina Umar sendiri, sahabat, yaitu ada lagi namanya sahabat yang dulunya Yahudi, itu siapa tuh namanya itu memang mengatakan yang disebut itu Ishak, bukan Ismail. Memang ada perbedaan pendapat. Iya, cuma mayoritas yang mengatakan Ismail karena ada jejak di situ. Yang mengatakan Ishak, jadi begini, dua-duanya mengatakan bahwa jarak dari Nabi Ibrahim ke tempat penyembelihan itu setengah hari. Ini orang yang mengatakan Ismail, berarti cocok itu dari Mekah ke namanya Hudzaifah, itu yang tempat nyembelih itu kan nggak jauh itu mau udah selesai itu setengah hari mau nyampe itu. Kata orang Nasrani, itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim dan keistimewaannya Ishak waktu kecil. Ketika dibawa dari Palestina ke tempat Arab itu memang setengah hari. Nah, kata mereka begitu. Di sini perbedaan pendapat. Jadi nggak usah kaget. Biasa pendapat itu biasa. Ilmu hisab juga dari Al-Quran juga ada. Betapa banyak Al-Quran yang menceritakan tentang perputaran bumi, perputaran langit. Itulah sesuatu yang pasti semua itu. Itu ilmu hisab semua. Dan yang berlanjutnya dengan biologi juga harus. Bukankah Al-Quran menceritakan tentang hamil? Nah, kan ada itu. Sampai sekarang dikagumi oleh para ilmuwan. Pada abad saat itu kok bisa menceritakan detail itu, dan cocok ternyata dengan ilmuwan sekarang. Teman-teman semua yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pendukung. Kalau kita mau jadi ahli, ini harus bisa ini. Nah, harus bisa. Jangan ngomong saya ahli Quran tapi ini aja nggak ngerti. Bahaya. Membuat kesimpulan dengan benar. Nah, ini. Intinya inilah sebenarnya kesimpulan yang salah berawal dari pemahaman yang salah, dan begitu pun sebaliknya kesimpulan yang benar berawal dari pemahaman yang benar. Intinya begitu. Dan kita lanjut aja di sini ya, lebih. Nah, ini enak. Contoh urgensi sanad dan guru dalam memahami Al-Quran. Kita balik lagi ke awal tadi, karena kita masih tahapnya pembaca, belum pengerti apalagi pemaham, kan begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kenapa kita harus mempunyai sanad atau guru. Isnad berikut yang sangat penting atau Islam. Lanjut, nih, pokoknya beginilah, baca aja lah. Ya, sampai hadis itu. Memang harus. Dan inilah bedanya kita dengan agama lain. Agama lain nggak punya sanad, agama lain nggak punya. Coba, maaf ini. Coba kalau mau meneliti yang katanya siapa itu dulu itu
Nabi Isa punya murid ini terus mengatakan ini di sanatnya nggak bakal ketemu itu. Tapi kalau Islam bisa semuanya. Iya. Contoh urgensi ini yang saya bilang tadi. Ya. Begini kalau kita nggak pakai guru, bacanya pasti Hama, Yasa, Toha, kan begitu. Kenapa kita bisa baca Hamim? Karena kita dulu pernah diajarin oleh guru. Kenapa kita baca Yasin? Ya walaupun kita berjamaah, paling nggak jamaah inilah guru kita. Yang mimpin inilah guru kita. Toha juga. Kenapa nggak yang lain? Nah ini teman-teman. Kalau seperti ini, ingat kalau seperti ini, yang dibaca hurufnya. Saya ulangi lagi. Ini bacanya apa ini? Nun. Kan gitu. Emang huruf nun, bukan huruf na. Iqra sekarang, Iqra 1 itu sudah pakai harokat. Anak-anak sekarang sudah pada lupa huruf. Taunya coba sebutin huruf Arab. Pasti abata saja kho pasti gitu. Dada roza sasyasho dodo agofako kalamana wahaya itu sudah harokat itu, bukan huruf asli. Huruf asli ya kayak ABC, bukan abaca, bukan alif ba ta. Makanya ini tetap dibacanya alif, bukan a, tapi alif. Alif coba satu. Coba Alif. Ros. Alif. Bukan Ros. Hafal kan? Alif. Coba. Alif ba ta sa. Pelan. Alif. Terus. Ba. Nah, betul. Bukan ba ya, tapi ba. Ba, bukan ba, bukan. Ba. Terus. Ta. Terus. Ta. Terus. Jim. Jim, bener. Terus. Ha. Terus. Kho. Terus. Enggak enak kalau bener. Biar pinter udah. Masih bener kalau Belum tentu lanjut. Habis kok. Jangan sombong dulu. Ya udah, siapa? Mau nunjuk siapa? Yo, nunjuk siapa? Yo, mau nunjuk siapa? Yo, awalnya kalau salah ntar. Yo. Siapa? Yo, mau nunjuk. Habis kok. Terus. Terus. Jangan ro, tapi ro. Ya, makanya alif lam ro, bukan ro, bukan ro. Terus. Zai. Bukan agak ada e-nya. Za. Terus. Sin. Nah. Shim. Shin. Shim. Ayo. Shim. Salah. Sinnya benar. Terus. Shin. Salah. Shin. Pakai N juga. Shin. Ya, shin. Terus. Short pakai D. Short terus. Makanya alif lam mim short pakai D. Ya, terus. Dot terus. Terus. Nah, baru zo, bukan zo, terus. Ain. Ghin, terus. Fa. Jangan fa terus. Kaf. Qaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, ya, dah itu. Ya, lam alif apa lam alif itu. Makanya ini lam, mim. Nah, lam itu huruf terakhirnya m, lam. Begitu lam ketemu mim, pasti ada sidahnya di sini aslinya. Alif lam mim shad. Iyalah, ini hamim. Enggak ada, kan ha bukan ham. Ha sama mim. M-nya satu lah. Hamim. Beda kalau ini. M-nya dua kalau ini. Alif lam mim. Iyalah, kan M-nya dua. Iya, lam kan ujungnya kan M. Nah, M ketemu M ya udah jadi double. Makanya pakai sidah. Alif lam mim. Gitu. Iya. Ya.
Mana lagi? Salah Alif terus lam ra kaf. Nah ini ka apa kaf? Ayo saya tanya. Kaf ha ya ain. Jangan lupa nun mati ketemu shad itu ikhfa. Ain shad gitu lah. Tetap itu dibacanya ya. Tetap orang teman baca sidah. Iya. Jangan lupa. Tetap ujungnya dibaca. Nah seperti ini. Ayo bacanya apa ini? Waqala Yang aneh mana yang aneh mana ini? Nah ini yang aneh. Waqala tabu fiha bismillahi majriha antara ama a majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Oh bisa tuh. Udah yang ini aku diem. Ini itu udah dibedain tuh warnanya tuh ya bacanya apa ini? Iya kan. Ayo, ini bacaan goreng ini. Ayo bacanya gimana ini? Tadi Yang hijau itu. ada baca. Enggak ketok. Kalau normal bacanya jamiyun itu kalau normal. Cuman nggak begitu. Ini bacaan goreng nggak begitu. Pasti salah kalau baca begitu. Pakai itunya, pakai. Nah ini yang namanya tashil. Itu ada tiga sesuatu yang hampir sama. 1, 2, 3 ini yang terakhir mati ini. Ini yang tengah ini diseret ke belakang dikit. Antara a sama h. Jamiyyu wa arabi. Ada begitu. Itu bukan namanya tashil. Coba nanti dibuka di Google. Bacaan tashil. Lah ini. Ayo. Bacanya gimana ini? Bacanya gimana? Ini kita baca. Aslinya ini n-nya 2. Aslinya. Ya, aslinya n-nya 2. Aslinya begini bacanya, awalnya begini. Lata manuna. Aslinya awalnya begitu. Lata manuna, n-nya dimasukkan jadi sidah. Maka nu-nya tetap ada tapi suaranya hilang. Apa namanya? Monyongnya tetap ada tapi suaranya hilang. Jadi begini, lihatin saya. Lata manna. Apa tuh? Monyongnya masih, tapi u-nya hilang. U-nya nggak bunyi. Emang begitu caranya. Inilah maka ngaji Quran harus pakai guru begini. Iya, kalau nggak begini pasti bacanya lata manna biasa pasti. Iya. Inilah pentingnya pakai guru. Jadi tahu kalau ini bacanya begini kenapa? Jadi kita dengan guru kita dengan gurunya lagi sampai Nabi jadinya sama semua. Kan begitu fungsinya di situ. Inilah namanya bacaan gharib ya ini. Bacaan yang sudah keluar dari kaidah. Bukan begitu. N-nya tetap lata manna gitu. Monyongnya 2. Bibir doang. Iya. Di sinilah maka saya bilang tadi kalau belajar Quran itu yang paling enak emang offline. Kalau online itu susah. Nggak bisa ngecek di sampai situ. Di sini juga maka kalau belajar Quran jangan pakai masker. Karena gerakan bibir juga pengaruh ke makhrajul huruf. Ya. Nah udahlah, selanjutnya besok aja. Kayaknya masih panjang ini kayaknya. Halaman berapa ini Mas? Lagi semangat kita Nas. Lagi semangat. Hah? Lagi semangat aja Mas. Apa besok aja lanjut. Yang mic tapi mata kebiru dulu. Ini nanti masih ada lagi ini kita baca. Ya ini. Loh. Kita masih tentang ini. Besok kita tentang iman qiraat, belum lagi nanti kita tentang Fatihah. Terus kita coba besok cek Fatihah kita. Masih panjang lah, masih panjang. Dan besok aja.
Kita tutup sampai sini. Terima kasih. Ini berarti besok nggak usah tambah materi lagi, pakai ini lagi aja kita melanjutkan insya Allah. Besok belum lebaran kan? Belum Ustaz. Ya. Teman-teman semua, teman Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tad'a min majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan tinggalkan kami dari tempat kami ini dalam keadaan dosa kecuali Engkau ampunkan, wala aiban illa satarta, tidak ada di antara kami yang aib kecuali Engkau tutup, wala maridun illa syafaitah, tidak ada di antara kami yang sakit kecuali Engkau sembuhkan, wala asiran illa yasarta, tidak ada di antara kami yang sulit kecuali Engkau mudahkan, wala karban illa nafasta, tidak ada di antara kami yang buntu kecuali Engkau kasih solusi ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha, tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun ukhrawi kecuali Engkau tunaikan dan Engkau mudahkan. Wabil khusus pada diri saudara kami tuan rumah ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami bersamaan yang rahmati dan ridhoi, dan perpisahan kami dari tempat ini perpisahan yang Kau jaga ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.